तो माडोल हो किए होनी कहलु प्रत्येक घरे माडोल होचंदी सीता माँ हाँ हाँ सीता माँ 14 वर्ष वनवास को गले हाँ हाँ वनवास फेरी आसिले अच्छा अच्छा तदपि तांके सरला नाई हाँ सेटा बंद हो गया प्रत्येक घरे माडोल होचंदी स्वामी स्त्री मध्य झगड़ा तुम घरे कौन झगड़ा होनी प्रत्येक घरे होचंदी सीता माँ 14 वर्ष वनवास को गले रामचंद्र संगे जाइए 14 वर्ष मन बुलले 14 वर्ष पर आसिले आसिले ताके कौन माडोल एमती हेले जे आउ थरे वनवास बाटेले चापड़े दी चापड़ा मारिया कथा तदपि कौन हेची हाँ 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 आउ थरे वनवास कहीं बाटेले ओहो सीता को कहीं निर्वासन दंड पड़ा तार अर्थ है जगतर माता जे कि सीता देवी बोली आम समस्त पूजा करुचे सीता को गर्भवास समय रे सीता को रामचंद्र वर्जन कहीं कले अच्छा तू ए विषय आज बुझा चाहू हाँ ओला ओ अति सुंदर कथार अच्छे जोटे राम नाम गान होतुब राम रस ठार रसपरा नहीं संसार रे नहीं जेते रस रहिला संसार रे सबुठारु श्रेष्ठ रस है राम रस बा हरि रस भगवान शिवपुरा रे बारंबार बारंबार राम नाम हृदय ध्यान करुले जो द्वारा विश्व मध्य शिवंग हृदय को ग्रास कला नाही अच्छा विश्व मध्य किछि करि पारलानी शिवंकर हाँ एडे बड़ महान व्यक्ति होचंदी रामंकर शब्दटा एडे बड़ अकाट्य वज्र मध्य तांको भेद करि परिबो नाही रामंकर नाम अंत शब्द एते सुंदर शब्द से हेले उला ओ से रामंक मध्य रे भगवान राम सीता को काहे के निर्वासन दंड देले अच्छा से विषय ऊपर आज टिके आलोचना करिवा राम लक्ष्मणं प्रबदं रघुवरं सीतापति सुंदरं काकुस्तं करुणाकरं गुणनिधि विप्रप्रियं धर्मिकं राजेन्द्रं सत्यसिंहं दशरथतनय श्यामल शान्तमूर्ति वंदे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघव रावणारी राघव रावणारी माउसी गो माउसी माने मो सुनंगे मन माउसी माने हो सुनंगे मन सीता को पड़िला मागो निर्वासन दंड दान अच्छा सीता को पड़िला गो निर्वासन दंड दान सीता माता को जे 5 मास गर्भ थिला सीता माता गर्भे 5 मास होइथिला 5 मास गर्भे सीता कहीं दंड पाइला कहीं की ये अत्यंत सुंदर कथा है सुजनी ये अत्यंत सुंदर कथा है सुजन ठीक ठीक करी आज करिबा वर्णन अच्छा ठीक ठीक करी आज करिबा वर्णन सीतांगर गर्भरे 5 मास पड़िला निर्वासन दंड इरे बड़ जगतर माता सीता को कहीं निर्वासन दंड पड़िला उपस्थित मोर विज्ञ बंधु सीता जेते बेले जनक राज्य रे बढ़ुचंदी जनक गृह रे सीतांगर बयस मात्र 7 वर्ष होइथिला पूर्वर गोटे घटना घटिथिला रे ओला कौन से पूर्वर घटना डी कोन 7 मास बयस रे 7 वर्ष बयस रे जनक नंदिनिया जनक नंदिनी
ସଖୀ ମାନଙ୍କ ଗହଣୀ ବନସ୍ତେ ବୁଲନ୍ତି ମାତା ବନସ୍ତେ ବୁଲନ୍ତି। ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ବର୍ଗ ସୀତାଙ୍କର ବୟସ ମାତ୍ର 7 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। 7 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜନକନନ୍ଦିନୀ କଣ କରିଥିଲେ ନା ସଖୀମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏମନ୍ତ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ରେ ବାବା ଆରେ ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନରେ ଏକ ବୃକ୍ଷ ଥିଲା। ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନରେ ଏକ ବୃକ୍ଷ ଥିଲା। ଚୁତ ବୃକ୍ଷ ଯେ ସେ ବୃକ୍ଷଟି ଭଲା ଚୁତ ବୃକ୍ଷରେ ଦେଖ ଚୁତ ବୃକ୍ଷ କଥା ଏବେ ଶୁଣ ସୁଜନ। ଚୁତ ବୃକ୍ଷ କଥା ଏବେ ଶୁଣ ହେ ସୁଜନ। ହଉ ହଉ ବୁଲି ବୁଲି ହାଲିଆ ହେଲେ ସୀତା ମାତା ଜାଣୁ। ଖେଳକୁଦରେ ମାତା ହାଲିଆ ହେଲେ ଦେଖ ଖେଳକୁଦରେ ମାତା ହାଲିଆ ହେଲେ। ହଉ ଆସି ଚୁତ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ମାତା ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ଆସି ଚୁତ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ମାତା ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ବର୍ଗ ଚୁତ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ମାତା ଜାନକୀ ସଖୀମାନଙ୍କ ଗହଣରେ। ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ହେଲା କଣ କଣ ନା ସେ ବୃକ୍ଷ ଡାଳରେ ଶୁକସାରୀ 2 ଜଣ ବସିଥିଲେ। ସେ ଚୁତ ବୃକ୍ଷ ଡାଳରେ ଶୁକସାରୀ 2 ଜଣ ବସିଥିଲେ। ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ହେଲା କଣ କଣ ହୋଇଛି ଏଠି ରାମାୟଣ ପାଠ ଦୁହେଁ ପଢୁଛନ୍ତି। ଆରେ ରାମାୟଣ ପାଠ ଦୁହେଁ ପଢୁଛନ୍ତି। ସୀତା ପୁଣି ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବସିଛନ୍ତି। ସୀତା ପୁଣି ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଯାଇ ବସିଛନ୍ତି। ଶୁକ ପକ୍ଷୀ ରାମାୟଣ ଗାନ କରୁଛି। ଦେଖ ଶୁକ ପକ୍ଷୀ ରାମାୟଣ ଗାନ କରୁଛି। ସେ ରାମାୟଣ ସୀତା ଶୁଣିଲେ ଝଟଟି। ସେ ରାମାୟଣ ସୀତା ଶୁଣିଲେ ଝଟଟି। ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ବିଜ୍ଞ ବନ୍ଧୁ ଯେତେବେଳେ ଚୁତ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ବସିଛନ୍ତି ମାତା ଜାନକୀ ଶୁକସାରୀ 2 ଜଣ ଆଜ୍ଞା ରାମାୟଣ ପାଠ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ଶୁଣିଲେ ସୀତା ଦେବୀ ରାମାୟଣ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ଶୁକ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ମନରେ ବିଚାର କଲେ ଇଏ ଯୋଉ ରାମାୟଣ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଶୁଣି ଆଜି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ମାତା ଜାନକୀ। ଇଏ ରାମାୟଣ କଣ ଗାନ କରୁଥିଲେ କଣ ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମ ହେବେ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୀତା ଦେବୀ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଜନକ ରାଜନନ୍ଦିନୀ ହୋଇ। ସୀତାଙ୍କର ରାମଙ୍କର ବିବାହ ହବ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସକୁ ଯିବେ 14 ବର୍ଷ ବନରେ ବୁଲିବେ। ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ ହରଣ କରି ନବ। ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ ହରଣ କରି ନେଇ ରଖିବ 14 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଶୋକ ବନରେ। ଏ ସବୁ ଯାକ କଥା ଶୁକସାରୀ ରାମାୟଣ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ସୀତା ଦେବୀ ଶୁଣିଲେ କର୍ଣ୍ଣରେ। ଉପସ୍ଥିତ ଜ୍ଞାନୀ ବର୍ଗ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମନକୁ ଆସିବ ରାମାୟଣ ତ ହେଇନଥିଲା ଏମାନେ ଶୁକ ପକ୍ଷୀ ଗାନ କଲେ କେମିତି ଆଜ୍ଞା? ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଆଜ୍ଞା ରାମାୟଣ କେତେବେଳେ ରଚନା ହେଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମ ହେବାର 60,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ରାମାୟଣ ଲେଖା ସରିଛି। ଲେଖିଛନ୍ତି ବାଲ୍ମୀକି ମହାମୁନି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମ ହେବାର 60,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ରାମାୟଣ ଲେଖା ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଗ ବହି ଲେଖା ହବ ତାପରେ ଏକ୍ଟର ଠିଆ ହେବ। ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ବର୍ଗ ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ରାମାୟଣ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି ଶୁକ ପକ୍ଷୀ ଶୁଣିଲେ ମାତା ଜାନକୀ ବିଚାର କଲେ ଯେ ମୁଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବିବାହ କରିବି। ମୁଁ ପୁଣି ବନବାସକୁ ଯିବି। ମତେ ପୁଣି ରାବଣ ହରଣ କରିବ। 14 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ନେଇ ଅଶୋକ ବନରେ ରଖିବ। ଏମାନେ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ଏମାନେ ତ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡାକ ଏମାନେ ଜାଣିଲେ କେମିତି? ଏମନ୍ତ ବିଚାରୀ ମାତା ଯେ ଭାଳୁ ଅଛନ୍ତି ମନ ମୋହର আগত কথায়ে কহিলে পক্ষীগণ। ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ବର୍ଗ
ସୀତାଦେବୀ ମନରେ ବିଚାର କଲେ ମୁଁ ତ ଜନ୍ମ ହେଇଛି 7 ବର୍ଷ ମତେ ବୟସ, ମୁଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବିବାହ କରିବି, 14 ବର୍ଷ ବନରେ ବୁଲିବି, ମତେ ପୁଣି ରାବଣ ହରଣ କରି ନବ, ଏମାନେ ଜାଣିଲେ କେମିତି ଏ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡାକ? ଏମନ୍ତ ବିଚାରି ସୀତା ଦେବୀ ମନରେ ବ୍ୟାକୁଳିତ ଭାବ ଆସିଲା। ଆଚ୍ଛା ବିଚାର କଲେ ଏ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ନିକଟକୁ ଡାକିଲେ ମହାରାର ସବୁ କଥା ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି। ହଁ ଏମନ୍ତ ବିଚାର କରି କଣ କଲେ? କଣ ମାତା ଜାନକୀ ଡାକୁଛନ୍ତି। ହେଠି କୌତୁକରେ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ସେ ଡାକିଲେ, ମାତା କୌତୁକେ ପୁଣି ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଆସ ଆସ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ବୋଲିଣ ବୋଇଲେ, ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ସୀତା ଆନନ୍ଦେ ଡାକନ୍ତି, ଦେଖ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ସୀତା ଆନନ୍ଦେ ଡାକନ୍ତି, ଆସ ଆସ ପକ୍ଷୀ ମାନେ କୌତୁକେ କହନ୍ତି, ଆସ ଆସ ପକ୍ଷୀ ମାନେ କୌତୁକେ କହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କୌତୁକରେ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଆଜ୍ଞା ସୀତା, ପକ୍ଷୀମାନେ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ଆଜ୍ଞା, ଜଗତର ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ। ସୀତାଙ୍କର ଡାକ ଶୁଣିଲେ ସୀତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପକ୍ଷୀ ପକ୍ଷିଣୀ ଦିଟା ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଶୋକ ସାରି ଯେତେବେଳେ ସୀତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ମାତା ଜାନକୀ କଣ କଲେ? କଣ ଆରେ 2 ଜଣଙ୍କର ପୁଣି ଗଳାକୁ ଧରିଦେଲେ, 2 ଜଣଙ୍କର ଗଳାକୁ ଧରି ପୁଣି ରାଜସିଂହ ଦ୍ୱାର ଆଡେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଚାଲିଗଲେ। ହଁ 2 ଜଣଙ୍କର ଗଳାକୁ ଧରିଦେଲେ, ହାତ ମୁଠା କରି ଯେତେବେଳେ ଗଳା ଦିଟାକୁ ଧରିଛନ୍ତି ଶୁଆ ଦିଟା ତୁନି ପଡ଼ି ରହିଗଲେ। ଆଚ୍ଛା ଧାଇଁ 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 ନିଜର ଗୃହ ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଗୋଟେ ପଞ୍ଜୁରୀ ଆଣିଲେ, ସେ ପଞ୍ଜରୀ ମଧ୍ୟରେ 2ଟା ପକ୍ଷୀକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଆରେ ପକ୍ଷୀମାନେ, ତୁମେ ଯୋଉ ରାମାୟଣ ପାଠ ଗାନ କରୁଥିଲ ତମକୁ କିଏ କହିଲା? କୋଉଠୁ ତୁମେ ଶୁଣିଲ? ତମେ ଶୁଣିଲ କୋଉଠୁ? ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ପକ୍ଷୀମାନେ, ହେଡ଼ି ଶୁଣ ଗୋ ମାତା ଆମ୍ଭର ବଚନ, ହଉ ବାସସ୍ଥାନ ଆମର ଯେ ବାଲ୍ମୀକ ଆଶ୍ରମ, ଆଚ୍ଛା ବାସସ୍ଥାନ ଆମ୍ଭର ଯେ ବାଲ୍ମୀକ ଆଶ୍ରମ, ବାଲ୍ମୀକ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଥାଉ, ବାଲମୁନିଙ୍କର ରାମାୟଣ କନେ ଶୁଣୁଥାଉ। ହଉ ହଉ ରାମାୟଣ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଯେ ମୁନି କହିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଆମ କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ମାତା ଗୋ ଏଥିରେ ଆମ୍ଭର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ବର୍ଗ, ଆଚ୍ଛା ପକ୍ଷୀମାନେ କହିଲେ, ହେ ମାତା, ଆମର ବାସସ୍ଥାନ ହେଲା ବାଲ୍ମୀକ ଆଶ୍ରମ, ବାଲ୍ମୀକ ଆଶ୍ରମର ବୃକ୍ଷ ଡାଳରେ ଆମେ ବାସ କରୁଥାଉ। ହଁ ବାଲ୍ମୀକି ମହାମୁନି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରାମାୟଣ ପଢାଇବା ବେଳେ ଆମେ ସବୁ ଯାକ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣୁଛୁ ମା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ବାଲ୍ମୀକି ମହାମୁନିଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ଯୋଉ ରାମାୟଣ ପାଠ। ପ୍ରକୃତରେ ରାମାୟଣରେ ରାମ ବୋଲି ଗୋଟେ ଭୂମିକାର ଅଛି। ରାମ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ସୀତା ବୋଲି ଜଣେ ଜନ୍ମ ହେବେ, ରାମ ସୀତାଙ୍କର ବିବାହ ହବ, ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳି ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ବନବାସକୁ ଯିବେ, ତାପରେ ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଆସି ହରଣ କରି ନେଇ ରଖିବ ଅଶୋକ ବନରେ। ଏ ସବୁ ଯାକ କଥା, ତାପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣକୁ ବଧ କରି ସୀତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ପୁନଃ ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରତି ଆଗମନ କରିବେ। ଏ ସବୁ ବିଷୟ ବାଲ୍ମୀକି ମହାମୁନି ପରା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢାଉଥିଲେ, ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ କର୍ଣ୍ଣରେ। ତେଣୁ ଆମେ କିଛି ପଦ କହିଦେଲୁ, ହେଲେ ତମେ କିଏ ଆମକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଲ? ନା ତୁମେ ଯେଉଁ ସୀତାଙ୍କ କଥା କହୁଛ, ମୁଁ ହଉଛି ସେ ଜନକନନ୍ଦିନୀ ସୀତା। ସେଇ ସୀତା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ପକ୍ଷୀମାନେ, ନା ତୁମେ ଜନକନନ୍ଦିନୀ ସୀତା ନାହଁ, ହେଲେ ଆମକୁ କାହିଁକି ବନ୍ଦୀ କଲ? ନା ତୁମେ କହିଲ କଣ? ନା ମୁଁ ବିବାହ କରିବି ରାମଙ୍କୁ, 14 ବର୍ଷ ବନରେ ବୁଲିବି, ରାବଣ ମତେ ହରଣ କରି ରଖିବ ନାହିଁ ଅଶୋକ ବନରେ। ଯଦି ଗୋଟିଏ କଥା ତୁମର ସତ୍ୟ ହବ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ବନ୍ଦୀରୁ ମୁକ୍ତ କରିବି। ମୁଁ ବିବାହ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତତଃ ତୁମେ ମୋ ପାଖରେ ରହିବ, ବିବାହ କରିବା ପରେ ତୁମକୁ ବନ୍ଦୀରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବି। ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ଆଚ୍ଛା ପକ୍ଷୀମାନେ ପଡ଼ିଗଲେ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ। ପକ୍ଷୀ ପକ୍ଷିଣୀଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଶୁଆ କହୁଛି ମତେ ରଖି ସାରିକି ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ସାରି କହୁଛି ମତେ ରଖି ଶୁଆକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ସେତେବେଳେ ଶୁଆ ସାରିଙ୍କ କଥାରେ ସୀତା କହିଲେ, ନା 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 ନା, 2 ଜଣ ଯାକ ରହିବ। ସେତେବେଳେ ଶୁକ କହୁଛି, ହେ ମାତା, ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ମୋର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ରଖ, ମୁଁ ଯାଉଛି ବନସ୍ତରେ ବୋଲି ଆହାର ସଂଗ୍ରହ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ରଖ। ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ରଖ। ଓଲା
ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ସୀତା ଦେବୀ ବିଚାରିଲେ ମୁଁ କାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବି, କାହାକୁ ରଖିବି, କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବି। ସେତେବେଳେ ମନରେ ବିଚାର କଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ପୁରୁଷ ଶୁଆକୁ ରଖିବିନି, ଶାରୀଟିକୁ ରଖିଦେବି, ଶୁକଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଛୁଆଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ସେତେବେଳେ କଣ କଲେ ମାତା? କଣ? ଶାରୀକୁ ରଖି ପଞ୍ଜରୀରେ ମାତା ତହୁଟି ଜାଣ ପକ୍ଷୀକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସୁଜନା। उपस्थित मोर ज्ञानी वर्ग जेतेबेले सुकु छाड़ीदेले सारी को रखीदेले माता जान कि बंदर माने बंदी मध्य सेतेबेले अवस्था कौन होइतिला? कौन होइथि? अरे सारी सेतेबेले गर्भवती थिला, सारी सेतेबेले गर्भवती थिला, 2 मासर गर्भवती होला, 2 मासर गर्भवती होला। गर्भवती रानी देख गर्भवती पक्षी रहिला जे बंदीर। अच्छा। अरे गर्भवती पक्षी रहिला बंदीर, सुक चली गला वनस्थ मध्यर। अरे सुक चली गला वनस्थ मध्यर। एही परी केते दिन उपस्थित मोर ज्ञानी पंगव सुक बुलुची चतुर्दिगरे स्त्री कथा मन पड़ी किसी आहार भक्षण करूना, जल भक्षण करूना, फल भक्षण करूना, सदा सर्वदा पत्नीर मुखटी देखा जाउची तार मुखरे। इडे शारीर अवस्था कौन ना सारी की जेते दाह देले मध्य सीता देवी से मध्य भोजन करूनी, खाऊनी, पड़ी जाउची तार स्वामींकर मने। स्वामी कथा मन पड़ी बहुत कष्ट अनुभव करुची आदि पत्नी। अच्छा। 2 मास गर्भरे मोर स्वामी मते छाड़ी चली जाइछन्नी वनस्तरे। आहारे दैव कौन करी रे दैव, गोटे बंदी अवस्था रे गोटे गर्भवती नारी किसी मते करि परिबो नाही। विधाता पक्षी रूप रे जन्म हगला आमको, तेणु करी आमको आनी गोटे नारी आज बंदी करी रखी देला। मन रे बहुत दुख प्रकाश करूची सारी। अच्छा। जिते जी जहा देले मध्य ताहा भोजन करबा को प्रस्तुत नुह सारी। हेलो हो बसन बसन। उदयगिरी प्रशांत पल्ले दुशासन पल्ले। हाँ उदयगिरी दुशासन पल्ले गायक गोपदास गोटे भारतीय मुद्रा प्रदान कर जगतनाथ जगन्नाथ मंगल कर रखते है। आसतु आप नथिबार मुझे कुआड़े कुआड़े किए गोटे नाई नाई हजिगला भाया लगुला। आसतु उपस्थित मोर ज्ञानी वर्ग सुक बुलुची वनस्तर न खाई न पी, सारी रही बंदी अवस्था न खाई न पी। अच्छा। सीता दाह देले मध्य से भोजन करो नाही। दिन पर दिन गड़ी गड़ी गला। विधाता पक्षी जन्म देइछे ना। अच्छा। केते दिन गोटे पक्षी आज्ञा न खाई न पी रही पारिबो कहिले? एमंत समय रे हेला कोन आज सुक चतुर्दिगरे बुली 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 जता बेले दीर्घ 15 दिन होई गला। आसी पहुंचला जनक राजांकर गोटे सिंहद्वार निकटरे। सिंहद्वार निकटरे बसी आज सुक देखुची मोर पत्नी सारी केउ आड़े जाइछि।
ଏମନ୍ତ ବିଚାର କରି ସୁକ ଦେଖିବା ସମୟରେ ହେଲା କଣ କଣ ହୋଇଛି? ହେଠି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆହେ ମୋ ପଣ୍ଡିତ ଜନ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଗେ ମୋ ପଣ୍ଡିତ ଜନ, ହେ ମୋ ପଣ୍ଡିତ ଜନ। ସୁକ ରହିଲା ବାବୁରେ ପାଚେରୀ ଉପର, ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଦେଖିଲା ସତ୍ୱର। ଦେଖ ସୁକ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଦେଖିଲା ସତ୍ୱର। ଆଚ୍ଛା, ନିଜ ପତ୍ନୀ ନ ଦୋଷିଲା ତାହାର ମୁଖର, ନିଜ ପତ୍ନୀ ନ ଦୋଷିଲା ତାହାର ମୁଖର। ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଦେଖିଲା, ତାର ପତ୍ନୀ ଦେଖାଯାଉନି। ତାପରେ କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ଦେଖାଗଲା ସେ ରାଜସିଂହର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଜରୀ ମଧ୍ୟରେ ଶାଢ଼ୀଟେ ଅଛି। ଜାଣିପାରିଲା ସୁକ ଇଏ ହଉଛି ମୋର ପତ୍ନୀ, ଇଏ ହଉଛି ମୋର ଶାଢ଼ୀ ନା। ଆଜି ବିଚାର କରୁଛି ଶାଢ଼ୀ, ସେତେବେଳେ ଶାଢ଼ୀର ଅବସ୍ଥା କଣ ହୋଇଥିଲା ରେ? କଣ? ଅଖିଆ ପିଆ ଜଳରେ ଚେତା ହରାଇ ଦେଇ ପଡ଼ିଥିଲା ଶାଢ଼ୀ ପଞ୍ଜରୀ ମତେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଯାଇ। ଦୂରରୁ ଦେଖିଲା ସୁକ ମୂର୍ଚ୍ଛାଗତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଛି ଶାଢ଼ୀ। ଆଚ୍ଛା, ସେତେବେଳେ ବିଚାର କରୁଛି ଦୈବରେ, ଇଡେ ବଡ଼ ତୁ କଷ୍ଟ ଦେଲୁ ମୋର ପତ୍ନୀ ଶାଢ଼ୀ ଆଜି ଛଟପଟ ହେଉଛି, ମୃତ୍ୟୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଅଖିଆ ଅପିଆ ଜଳ ନାହିଁ, ଆହାର ନାହିଁ, ଗର୍ଭବତୀ ଆଜି ମୋର ଶାଢ଼ୀ ପଡିଛି ଛଟପଟ ହୋଇ ପଞ୍ଜରୀ ମଧ୍ୟରେ। ଦେଖୁଛି ଆଜି ସୁକ ଇଏ ସମୟରେ ହେଲା କଣ? କଣ ହୋଇଛି? ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପ୍ରାଣ ଚାଲି ଗୋଲା, ଏବେ କେଡ଼େ କର୍ମ ଆସି ହେଲା। ପଞ୍ଜରୀ ମଧ୍ୟରେ ଶାଢ଼ୀ ମରିଗଲା। ଏହା ସୁକ ନେତ୍ରରେ ଦେଖିଲା ରେ ଦୈବ। ଏହା ସୁକ ନେତ୍ରରେ ଦେଖିଲା। उपस्थित मोर ज्ञानी बंगव हेला कौन ए समय सुक देखुची आज्ञा सुकर सम्मुखरे प्राण जो चलीगला से सुक देखी मतलब किसी करूना उपस्थित मोर ज्ञानी वर्ग ये समय सुक विचार करुची हे माता तुम्हें सीता बोली कहूल ना मंगू तुम्हें पर जगतर माता तुम्हें केमिति जानी जानी गोटे गर्भवती नारी को विनाश कल मा आज मुझे तुमको अभिशाप दूची मा सेते बेले सुक पुणी अभिशाप देला मोर अभिशाप माता पड़ो बोला हेडी बनस्तरे बुलार पक्षी आमे जानू बंदी करी रखिल गो माता डी प्रमाण तुम्हें परा राजजेमा राज्य तुम वास मोर अभिशाप एबे पड़ो प्रकृत कौन अभिशाप देला ना मोर अभिशाप रे तुम्हें राजजेमा होई मध्य आउ बनस्तरे बुलिब राजद्वार रही पारिब नाही राज भोग करि पारिब नाही जेमिति मो आमे पक्षी जन्म पाई आपण हमको हटहटा करी गर्भ अवस्था रे मोर पत्री को विनाश करिसंती आपण मत से गर्भ अवस्था रे बनस्तरे बुलिब ये मोर तुम प्रति अभिशाप रहिला। अच्छा
ଏହିପରି ଶୁକ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲା ତେଣୁ କରି ସୀତାଙ୍କୁ ରେ ନିର୍ବାସନ ହେଲା। उपस्थित मोर ज्ञानी वर्ग तेणुक सीता निर्वासन दंड है ना सीता निर्वासन दंड हो नाला मुझे आज्ञा 5 मास गर्भरे 5टा कारण अच्छी कही ना परदिन बोधे कही सीता जो 5 मास गर्भरे 5 मास गर्भरे निर्वासन दंड मिलला आप 5टा कारण अच्छी गोटे कारण आप शुणिले अच्छा आहरी 4टा कारण अच्छी आउ 4टा कारण कौन रे कौन द्वितीय कारण शुण हे सुजन द्वितीय कारण शुण हे सुजन रजक रजकिक कली देखी जा अच्छा रजक रजकी जे कली करिले सीता असती बोलिण रजकी कहिले हाँ सीता असती बोलिण रजकी कहिले अरे रजक रजकी कली करुले अच्छा से कलीटा शुणिले भगवान राम उपस्थित मोर ज्ञानी वर्ग रामचंद्र केवे का कली एत सहजरे शुणिबे कि आज्ञा ना हेले रामचंद्र केमि शुणिले बोली पुराण कहिला प्रकृत रे रामचंद्र शुणी नथिले प्रथम रे के शुणिथिले किए से नाई नाई प्रकृत रे किए शुणिथिले रजक रजकी कहिला प्रकृत रे किए शुणिले अयोध्या राज्य रे थिले 8टी भद्र जान शत्रुदिग को से करंदी बाबूरे भ्रमण भगवान रामचंद्र रजा हला परे 8टा गुप्तचर रखिले ताकू भद्र बोली कहନ୍ତି अच्छा अच्छा से माने भद्रचोर गुडा आज्ञा भद्रचोर गुप्तचर बोली कहନ୍ତି से माने प्रकृत रे केबे मध्य राजा को दंड पड़िबा को देबेनी कि राजा को हानि हबा को देबेनी आज्ञा हाँ से माने भद्र तांको नाम होची गुप्तचर ए 8 कोटी भद्र रखिथिले भगवान राम अच्छा सेते बेले भद्र गुडा को बोलुथले अधरात्र समय रे रजक रजकी कली करूथले बस पाड़ जीव बस उठी बस बस 5टा कारण सुनि जो 5टा कारण मु कहि सुनि जानो केन पळौछु सुन बस पळेले हो गया हाँ मु कहि अधारु जे जीव ता पूर्व जन्म हबो छागल बोले छेली समस्ते मन रख पुराण अधारु बाबू जी उठी जीव आर जन्मे छागल रु परे जन्म हेब उपस्थित मोर विज्ञ बंधु रजक रजकी कली करुले हाँ गोटे भद्र शुणिला कली करुचंदी रजक रजकी सीता असत्य बोली कहउचंदी ए कथा शुणी कौन कला भद्र कौन अरे धीरे धीरे रे राम पासे गला प्रभात समय रे राम को जणाइला अच्छा प्रभात समय रे राम को जणाइला शुणु आहे मो पंडित जन रामचंद्र रे विचारिले मन परर कथा केबे न शुणिब निजे जाई परीक्षा रे करिब निजे जाई परीक्षा रे करिब कब रामचंद्र विचार कले मते गुप्तचर कहीदेला बोली मु सीता निर्वासन दंड दबाटा ठीक हेनी मुझे परीक्षा करी प्रकृतर मोर पत्नी सीता असती बोली मैंने कहते कि एमंत विचारी राघवेंद्र सरकार कौन कले कौन अरे रजक साई रे बुलिले देवदेव श्रीराम
ରଜକର କି କଳି କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣିଣ उपस्थित मोर ज्ञानी वर्ग रामचंद्र निजे शुणिले कन्नर रज रज की कली सीता असत्य बोले माने कहउचंदी तापर सीतांकर निर्वासन दंड पड़िला हेले उलारे ओ ए जो सुख सारी दी जण मृत्युवरण कले प्रथम रे सारी मरिथिला तापर सुख पुणी कुछ समय परे न खाई न पी मध्य के अपेर से मध्य मरिगला एमानकर पुनर्जन्म कौन है रे बाबा कौन रजक रज की रूपे जात हेले सृष्टि रे देखी रजक रजक रजगी रूप जन्म हेले सुखसारी जो सुखसारी दीटा मले एमाने रजक रजगी रूप जन्म हेले मनरे विचार करुचंदी आमे जगतर मातांग अभिशाप देले काले पड़िबो कि न पड़िबो पूर्व कथा मन रखी एमाने बारंबार 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 कलह करुचंदी जिमिति रामचंद्र शुणिबे असत्य बोली ताको दोचारू आख्या दे बाहर करिवे तेणु करी रामचंद्र रजक रजगी कथा शुणिले निर्वासन दंड पड़ला 2 नंबर हला 3 नंबर कोन रे हाँ शुणु आगे मोर पंडित जन शुणु आगे मोर पंडित जन हो माँ भौणी माने मोर मोर दे शुण एक दिन रे मंथराटी जानू सीता सहित रे हेउथिला रे कथोपकथन सेते बेले मंथरा बोलई वचन रावण रूप किपरि देखाओ रोहन रावणर रूप किपरि जानी छकी रोहन सेते बेले कहउचंदी मंथरा को माता सीता मु तो रावणर मुखटी केबे देखिनी मु किमिति तार रूपटा कहिबी तथापि चेष्टा करूछि मुखटा को छाड़ी सब जगह तार मु देखिछि केवल मुखटा को देखिनी जेते बेले सीता देवी कले कौन मंथरा आदेश रे रावणर गोटे मूर्ति तैयारी कले मूर्ति तैयारी करी 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 जाउथंदी जेते बेले प्रकृत मूर्ति गठन हो गला रावणर देखि देई माता जानकी अचेत होइले आज्ञा जिते बेले रावण मूर्तिटा को देखिक सीता देवी अचेत हो पड़े मंथरा गला धीरे राम कांड जनईदेला बोला प्रभु आस देखिए आपण पत्नी को बोले केते भल पाउनथुला रावण को जे तार मुह को देखिक मुखटा को देखिक चित्रपट को देखिक अचेत हो पड़ी सीता रामचंद्र आसी देखिले देखिला बेलू सीता अचेत अवस्था अच्छा जानी पारिले प्रकृत में आर रावण सहित किसी संपर्क थिला तेणुक अचेत हो पड़ी जाइए तेणुक निर्वासन दंड देले राघवेंद्र सरकार 3 नंबर कारण गला 4 नंबर कारण कौन रे कौन चतुर्थ कारण कौन आज्ञा जिते बेले वनवास फेरिले रावण कुमारी सीता उद्धार करी हो सेते बेले सीता राम को कथबार्ता सेते बेले सीता राम कथा हेउछंदी जेते बेले गर्भ कथा जानले सीता दे सीता सती जे गर्भवास जानिले मु गर्भवास होइछि बोली राम को कही मु गर्भवास होइछि बोली राम को कहिले
ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ନାରୀ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭବତୀ ହୁଏ ପ୍ରଥମେ ତାର ସ୍ୱାମୀକି ଜଣାଏ ଆନନ୍ଦରେ ମନ ଖୁସିରେ ସୀତା ଦେବୀ ଗଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୁଁ ଆଜି ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଛି ଗୋଟେ ନାରୀର ସୁଖ ଗର୍ଭବତୀ ହେବାରେ ଆଶା ଥାଏ ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ମୋର କଥା ଆଜି ଅର୍ଥାତ ମୋର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ କରିଛି ନା ଗୋଟେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଛି ଆନନ୍ଦ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଲା ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ହେ ବୈଦେହୀ ଆଜି ତୁମ ଉପରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ତୁମେ ଯାହା ମାଗୁଛ ମାଗ ମୁଁ ତୁମ ଆଜି ଉପହାର ଦେବି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ଯାହା ମାଗୁଛ ମାଗ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଜି ଉପହାର ଦେବି ସୀତା ଦେବୀ କ'ଣ ମାଗିଲେ ସୀତା ବୋଲୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶୁଣ ମୋ ବଚନ ଏବେ ଶୁଣ ମୋ ବଚନ ऋषिकर आश्रम रे रहिबाकु मन मोर रहिबाकु मन रामचंद्र कहले तुम्हें जहाँ मागुछ माग श्रद्धारे मुझे तुमको उपहार देवी सीता देवी कहले हे प्रभु जदि मो उपर एते संतुष्ट मोर गर्भस्थ संतान अयोध्या मो जन्म करने को चाहूनी प्रभु मु गोटे आश्रम जन्म करने को चाहूँगी तेणु मत आश्रम को पठाई दिंतु सेतेबेले राम कहले ठीक अच्छी 5 मास गर्भवती है मु तुमको आश्रम को पठाई देवी तेणुक लक्ष्मण सहित आश्रम को पठाई थिले ये गोटे प्रवाद रहिला चतुर्थ कारण है पंचम कारण कौन रहिला आज्ञा अरे जितेबेले राम रावण घोर संग्राम होइला रामचंद्र रावण को विनाश करिले देवला राम रावण घोर संग्राम समय रे राम रावण को विनाश करिले विनाश करिबा परे कोन हला अरे पितृंगर दे आशीर्वाद पड़िला रामचंद्र रावण को मारी देले भोला बिना आशीर्वाद किछि हेबोटी नाई पितृंगर आशीर्वाद दरकार भाई गुरु गुरुजनकर आशीर्वाद थिले असाध्य साधन करिबोटी भले असाध्य साधन करिबोटी भले उपस्थित मोर ज्ञानी वर्ग पितृंग आशीर्वाद रामचंद्र रावण को विनाश करने पर दशरथ आसिले कहले राम 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 तो जो मु धन्य हो गली मत आज स्वर्ग में बहुत समस्ते आनंद होती जाहो राम भाया पुत्र तुम रावण को विनाश कला मत बहुत आनंद दौचे बाप राम को बहुत प्रशंसा कर दशरथ शून्य मार्ग रही एमंत समय राम कहले बापा मु तुमको देखी पारुनी मोर सम्मुख को आस तुम्हें जदि कह पुणी पुनश्च तुमको आज बंचाई देवी पुणी मध्य धाम को नहीं आसबि प्रभु पिता दशरथ कहले ना रे बापा मु आउ बंचा चाहूनी मु तो मरी सारे बहुत दिन है मु बंचा चाहूनी रे बाबा गोटे काम करे मु तो तो बहुत आशीर्वाद अच्छी मु गोटे जिनिस ते दबा चाहूँगी पुओ तू नबू मु गोटे जिनिस ते देवी ए तू नबू कौन जिनसटा राम कहले बापा दब पुओ कौन नबनी कौन देवे कहतु मु निश्चय नेबी हेटी 2000 वर्ष मोर आयुष 2000 वर्ष मो आयुटी थिला एबे पुणी मोर मृत्यु होई गला से आयुष तोते करुछि प्रदान आरे पुत्र राम मोर आयुष रे तोते मु करुछि प्रदान मोर आयुष रे तोते करुछि प्रदान मोर 2 वर्ष आयुष अच्छी मु 13,000 वर्ष बंचा कथा 11,000 वर्ष मोर निधन है पुत्र तोर मध्य 11,000 वर्ष आयुष तेणु ये 2,000 वर्ष आयुष मु ते दबा चाहूँगी तू जदि चाहे मु तो 2,000 वर्ष दे पारि न दे पारि कहीं तू भगवान ना पु तू जदि चाहे मोर 2,000 वर्ष आयुष मु ते देवी
ସେତେବେଳେ ରାମ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ବାପା ତମର 2000 ଆୟୁଷ ମତେ ପ୍ରଦାନ କର ମୁଁ ସେ 2000 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ଆନନ୍ଦରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବି। ସେତେବେଳେ ଦଶରଥଙ୍କର ଆୟୁଷ 2000 ବର୍ଷ ରହିଲା ରାମଙ୍କ ନିକଟରେ। ହେଲେ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ବର୍ଗ ହେଠି ଯେତେବେଳେ 5 ମାସ ସୀତାଙ୍କୁ ହୋଇଥିଲା ସେ 2000 ବର୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା। ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ବର୍ଗ ରାମଙ୍କର ଆୟୁଷ 2000 ବର୍ଷ ଭୋଗ କଲେ ଦଶରଥଙ୍କର। ଯେତେବେଳେ 5 ମାସ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥିଲା ରାମଙ୍କର 11000 ଆୟୁଷ ସରିଗଲା। 2000 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ରହିଲା ଦଶରଥଙ୍କର। ଭଗବାନ ରାମ ବିଚାର କଲେ 2000 ଆୟୁଷ ମୋର ପିତାଙ୍କର ବୋଇଲେ ମୁଁ ପିତା ସମାନ ହେଇଗଲି। ଯଦି ସୀତା ମୋ ନିକଟରେ ରହିବେ ଯଦି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରହିବେ କାଳେ ତା ସହିତ ମୋର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଇଗଲେ ଶ୍ୱଶୁର ସହିତ ଭାଇ ବୋହୂଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ହେଲା ଭଳି ହବ। ତେଣୁ ଏ 2000 ବର୍ଷ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖିବି। ଏମନ୍ତ ବିଚାରି ରାମ ସୀତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ସୀତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ उपस्थित मोर ज्ञानी वर्ग ए 2000 वर्ष आयुष दशरथंकर राम शरीर रहिबा जोगु रामचंद्र विचार कले सीता अयोध्या रखिबाटा ठीक हेनी। तेणुक सीता निर्वासन दंड देले। एहीपरि 5 कारण रहिला सीतांकर निर्वासन दंडर एहीपरि 5 गोटी कारण रहिला। हेले उलारे